ассалому алайкум, подписчикои азизу меҳрубон. Ҳама каса хуш омаден ба канали мо. Умедворам ки ҳамаи шумо сеҳату саломат ҳастед. баъдан духтаро видеомоно сар кардем ай тайёр кардани оливия. духтаро даиҷа ман мехоҳам ки як ҳолата нақл кунам. чӣ хеле ки шумо видеои моро мебинен, тамошо мекунен, мотиватсия мегирен, мехезен тайёр мекунен, бовар кунен амёзи немешавад. Я подписчикам чиро кард суратҳои хӯришу шириниву амхе чизошона рой кардам. баъд ман амхе шиштагиам дар хотирам ягон гар ягон чи тайёр кардан набудак. баъд салатҳои ҳаму ва хоҳаракмона дидам, яке амхе ҳаваси салат кард. хостам ки салат бихӯрам. баъд хестам омадам, кофтам холодильника ку ягон чи ёвам, бояд ман салат кунам. гуфта хай намиқа чиз пайдо кардам. даиҷа ина 4 дона картошка майда майда, ануқа калон нестанд. 2 дона сабзӣ гирифтам, 4 дона тухм гирифтам, ҷӯшондум меёра. баъд камтар колбасаи докторский буда, ҳалол покиза навистаги духтаро ай гирифтам. бодиринг гирифтам ина 3 дона. баъд салатни листа ман дӯст медорам. дар таи тарелка хай ором метиём. ман дӯст ки медорам амра баъд мехӯрам шаб. шумо хоҳен намонен дар ҳамо читон тарелкатон. ҳар ки хоҳиш дошта боша мехӯра, надошта боша не. баъд ҷада горошек майонез дорем. ҳамхе духтаро хестам дар ними шав ина ман салат тайёр кардастам. духтаро видеоро дастгирӣ кунен, лайк комментария монен. ай ҳама зиёд миннатдорам. бисмиллоҳи раҳмони раҳим гуфта хай ман кора сар мекунам. мо сар мекунем. хай ай реза кардани чи сабзӣ сар кунем. хай тез-теза реза мекунем. дар ними шаб духтаро ина хеста видео монда салат тайёр кардастем. бовар кунен соат намедонам ҳозир дар як кор кардастем. фонарик телефони ман мурдад. Ма калон реза мекунам барои ки шабай. ҳар кас ҳар хел ки тонист реза кунад мешавад. даиҷа боша духтаро картошкара реза мекунем. баъд даиҷа дорем тухм, урам реза мекунем, колбасарам реза мекунем. ҳамашам хеле куби куби реза карда якҷоя мекунем. майонез горошикам мара якҷоя мекунем. мешавад салати мо тайёр. баъдан духтаро ай ҳамаи шумо зиёд миннатдорам барои дастгириё. барое ки агар як рӯз ман видео нафартам шумо дар ватсап мепурсен. ай маълум мешавад ки шумо мара хеле дӯст медорем. видеои маққати хеле омӯхташдаги ҳастем. барои ҳамин духтаро ман барои шумо
кӯшиш мекунам ки зуд видео тайёр кунам дар каналмонам. баъдан кам кам барои шумо эфир сар додастам. ҳар рӯз эфир мекунам, баъд яхелҳо дар эфир вақт намеёванд дар омадан, намедурӯянд, хабардор намешаванд. баъдан дар ватсап менависанд ки мо эфир дар успех накардем, ай сар кунен мегӯян, вай ами намешавад. дар рӯз чанд бор ман эфир сартем, агар мисол далид мекунам, чӣ мекунам, дар ҳамо канали ман зарар дорад. барои ҳамин кӯшиш мекунам ки барои шумо дар як рӯз як бор ё ки дар 2 рӯз як бор кай вақт ёфтам метавонам ки барои шумо эфир сартем. метавонем ки эфири мада дароен, ҳар саволотон бошад чӣ бошад ҷавозот метавонем ки суҳбат кунем эфирда. инам хеле духтаро барои шумо бо эфиркунирам хеле ёд гирифтам, чунки шумо зиёд мехоҳед видеои маро тамошо кунен, зиёд мехоҳед ки бо ман ҳамсуҳбат шавен. барои ҳамин ман барои шумо кӯшиш мекунам. инам хеле духтаро ирӯз барои шумо хостам ки инам хеле тайёр кардани оливьеро нишон диҳам. ман медонам духтарако ҳамаи шумо ҳунарманден, ҳаматон метавонед ин чизоро. фақат ки ранги мабори ки видеоро ки тамошо кардем мотиватсия мешавад. шумо даям мехезен тайёр мекунен. чӣ хеле ки ман дар аввали видеом гуфта гузаштам, маям хеле бе тайёрӣ иштагӣ будам ки як подписчики беҳтарин мо чиёша партофтак, пухтупазоша партофтак маям дидам дар ниҳо пухтупазо салат дадак. баъд маям хеле мотиватсия пайдо кардам, баъд хоҳиши салат хӯрдан кардам, хестам манам хеле тайёр кардам. чӣ хеле ки гуфтам маам ранги шумоборӣ ягон видео ягон чиро мебинам, ман завқ мекунам, мехезам, ман хеле корора мекунам. албаски хай ман канал дорам, баъд метавонем ки дар канал монам духтаро. чӣ хеле ки медонед шуморам ами ранги маен тайёр мекунем, хай ҳамамон тайёр мекунем, мо бо дар канал мемонам. инам хеле духтаро, чӣ хеле ки шумо диден хӯриши мо тайёр шудак. ман ҳамин салатни листа мондам, инам хеле оливьеамонро бардоштам дар тарелка. нигоҳ кунед чӣ хеле оливьеаи бамаззаак, хушрӯбак тайёр шид. шумоам метавонед духтаро тайёр кунед. ранги мабори сурати ягон салата дида ҳавастон карда хеле метавонед ки тайёр кунед. баъд ман ҳунари дасти подписчикома қадр мекунам. у хоҳараки мо роӣ карда буд суратша ман гирифта дар чӣ мондам, дар канал мондагиам. охири видео дар ҳунари дасти подписчиком мешавад. сурату амо суратҳои хӯриш, суратҳои шириниҳо тайёр кардагиам. дар охирои видеом ҳунари дасти подписчикома мемонам, чунки ман подписчикома зиёд дӯст медорам. хоҳиш мекунам видео суратҳошро мепартоянд, ман хеле дар каналам ҷо мекунам. ҳунари дасти оворам дар инҷо бошам. ман ай ютуб тамошо кардам, анам хеле тарбуза оди як буридагам, хеле як украшении оди як кардак. ина духтаро тарбузмона буридем, хай бо оромитӣ бо иштиёвар меша хиёл мекунам. пеши кӯдакоям барӣ ҳавасшон мекунада хӯрданда. хеле тарбуза хеле я параки тарбуза хеле хушрӯбак буридем. хеле баъзе кӯдако кати мехӯрем. баъзе вақти ҳамин тарбузхӯрия хиёл мекунам. вақти мевахӯриву тарбузхӯриву хеле ай гармиро бовар кунед дигар ҳарчи хӯрдарам намешавад. инам хеле тарбузака хеле буридам, майда кардам. мебарам кӯдако жда дорам. чӣ хеле ки дар даҳанам шиштаи бачаҳои калон калона кӯдако мегӯм.
اینه خیر ما در اشتیای تمام خیر کدام این خورده است باشه شما در هم اشتیای تمام کسانی که نخورده استی هم عذر زیاد که مثال من نشان میتیم شیام کسی کشول شده باشه بخشش اینم خیلی خیر ایشا باشه اینه خیلی ترس قطعی بریدم ایشا هم خیلی عادی حق بریده گیه خیلی که دیدسته سلام علیکم دخترها من کسا سازم خوبین این روز اکو ویدیو منو سر کردم اینم خیلی منظره خوش رو با اینجا ما کمتر کار داشتیم ای پیش همی چی پارک استقلال گذاشتیم با خواستم که بهرش ما همی پارک یا نوار کنم پرتم شمارم تماشا کنین اینجا پارک استقلاله ای طرفش باشه پارک خیام در کامنتاری نویستردین ما شبونه کامیرا کردگی بودم پرسیدین که اینجا کدام پارک گفته پرسیدین پارک خیام گفتم اینه ایره هیسنش پارک خیام اینم خیلی اوه هوای تازه ای پرش باشه چه پارک استقلال از نصیب باشه دروش میدرم خیلی با هر جا که خشوش نوار میکنم در نصیب اینا دخترها قریب آمدیم رسیدیم کمتر نکیم پیاده راه داشته کمتر مونده شدیم نکیم اینا با ما در فکر شمایم میخوام که جایی که تماشا میکنم شما را هم تماشا تیم دخترها من خیلی جاکای خوش رو را دیدم با در شما در یادو میرسیم میگم بیستو برای подписчикای عزیز مهربانو ویدیو کنم این جاش بفکرم چی دانشگاه های مکتب های نمیدونم اینجا رو نمیدونم چیه باز اینجا دروازه میدرویم این دخترها نگاه کنین چه خیلی پاشتکه کلانی خوش روه گودکو را بگیری بیاری یگون سمکت رولیکای داشته باشن ویلیکای رولیکای کارچی هم خیلی چیزا داشته باشن به هزار ماشین است اینجا میتونن که بگردم جای خوش روخه هوای تازه اینم خیلی دخترهای جمع خوش رو خیلی که آدم نیست چی ده آدم نیست نمعلوم اوشر بینه خیلی خوش رو این که گلوی خوش روی اوشرهای خوش روی روزی عادی خیلی چیزی هست که هیچ کنی اینه دخترکو نزدیک شدیم دامی بگیم که تاج در نزدیک شدیم نکیم چه خیلی که هیچ کنیست ای دختر رو دایجا برای چی باشه نمیدونم نکیم به حد منظره خوش روه نگه کنیم به حد ساقین باید با تاریکتر شوی نه فانتانچیکو را سویتوش گریون میکنن بوده او جرم هسته نگه کنیم
شمال همی آب زده است دختران پخش رو اینم خیلی نزدیک اومدم اینا برای شما ویدیو کردم من خیلی جای خوش رو خواستم که برای شما نوار کنم شما رو هم ببینین دخترو نه دخترو همه که شما رو من دوست میدارم میخوام که شما رو همه نویگری های تاجیکستان عزیزمون تماشا کنین ببینین ای پیشرویاش اینم خیلی دخترها خیلی تماشا کردیم برای شما اینم خیلی ویدیو کردم خیلی چقدر که گفتم دخترها اینجا ما بر وقت رفتیم چون که ما یک کار داشتیم هم خیلی آمدیم در نزدیکی همون پارک بعد بگاه ترک فرزندو قدی رفتیم شبانه خیلی زیبا شد در اینجا هنر دست پتپیچکوما میبینین که ما چقدر قدر میکنم پتپیچکوما هم خیلی چیزای پختگیشونه در آخرای ویدیو میمونم دخترها ما در اینجا نمیگم که این چیزا را ما پختگیم این پتپیچکوی ما پختگیم نگاه کنین چقدر چیزای خوش رو میپزن همه ما زنها هنرمندیم الان خیلی هنرهای خوب داریم هنرهای علا داریم بعدا دخترها کدومی که تا آخری ویدیو را ما را تماشا کرد هزار رحمتی کلام مهمونکای نو باشین خوش آمدین подписаться کنین لایک مونین فکرهای خودتون بنویسین در کانال ما چی ها دیدن میخواین او را هم بنویسین با کسی که تا آخری ویدیو را قطعی ما بود بنویسین که ما تا آخر در قطع شما بودیم من خیلی خوشحال میشم دخترها